शेखुपुरा में रेलवे फाटक पर मुसाफिर बस ट्रेन के जद में आने से 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वजीर आजम इमरान खान का शेखुपुरा में ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सलेमानपुर से टेलीफोनिक राब्ता। तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर और तंजीम के तय शुदा अहदाफ के हुसूल में दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ECO के विजन 2025 की रोशनी में मेंबर ममालिक के माबैन इलाकाई तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा SOPs पर अमल दरामद से वबा के फैलाव में कमी आ रही है। कोरोना के मुतासरीन की शरह अमवात में भी कमी आई है। SOPs पर अमल दरामद से ही वबा के फैलाव को रोका जा सकता है। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क भर में मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की कुल तादाद 2,21,896 हो गई। मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकत की मजमूई तादाद 4,551 हो गई। 1,13,623 अफराद सेहतयाब। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए USAID की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स का अतिया। वेंटिलेटर्स अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को कोरोना के खिलाफ मदद फराहम करेंगे। अमेरिका कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यह एहतियात सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से किए गए वादे की तकमील है। डिप्टी कौंसल जनरल जॉन हेलेमायो TPTV से खसूसी बातचीत। मुस्तरद शुदा सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वो महज अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर अपनी लूट मार का हिसाब दें। उनके दौर में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम हुए। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम उनकी करप्शन ज़दा सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,09,90,000 से तजावुज़ कर गई। 5,24,000 से जायद अमवात, 61,49,000 से जायद सेहतियाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,31,000 से तजावुज़ कर गई। मकबूजा कश्मीर में तलबा को तेज रफ्तार इंटरनेट 4G सर्विस की मुअत्तली की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना। 4G सर्विस की मुअत्तली और सिर्फ सुस्त रफ्तार 2G सर्विस की दस्तयाबी की वजह से तलबा की मुश्किलात बढ़ गईं। कम रफ्तार इंटरनेट की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहान में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। मकबूजा इलाके के तलबा का गुज़श्ता तालीमी साल भी जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी और फौजी लॉकडाउन की वजह से ज़ाया हो चुका है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी। 9 करोड़ एकड़ से ज्यादा रकबे पर सर्वे। 22,92,000 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर। लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। समातों पर वजह जारी कर देने वाले आलम लोहार ने दुनिया के इब्तदाई आयाम में मौसीकी में कदम रखा। आलम लोहार अपने दौर के थिएटर्स में गीत गाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे।
جونی پاکستان دیے جونی دیے جونی پاکستان دیے راج کے موجا دیے راج کے موجا مان دیے امی پاک قرآن دیے دریا جونی دریا جونی قومی کرکٹ اسکواڈ کا 6 کھلاڑیوں پر مشتمل دوسرا گروپ قومی ایئر لائن کے ذریعے مانچسٹر روانہ. کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل. وسطر شہر پہنچنے پر کھلاڑیوں کا کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا. ظاہرات دکھائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں آسماء اقبال. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شیخ پورہ کے قریب سچا سودا ریلوے فاٹک کراسنگ پر ایک حادثہ پیش آیا ہے. اس حادثے سمیت دیگر خبروں کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بحریہ گرین لو کاسٹ اسکیم بکنگ کلوزنگ سون. بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں. حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں. بکنگ صرف 2,95,000 میں. قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک. بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن لوکل اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں. بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00-100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں. ویلکم بیک. بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر سید فخر امام اس وقت ٹڈی دل کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انڈیا کی 10 اسٹیٹس میں اس نے جا کر حملہ کیا. اب جو آج حالات ہیں اب بھی خطرہ ہے اور انہیں زیادہ تر ہارن آف افریقہ میں جہاں اس نے کافی ڈیمیج کیا ہے اور وہاں سے اس کے جو سوارمز ہیں جب وہاں سے یہ چلیں گے تو اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بھی بہت تیز ہے. 150 کلومیٹر پر ڈے اس کی ٹریولنگ ہوتی ہے اور یہ جب وہاں سے نکلتے ہیں 2 اور جگہ بھی اس کی بریڈنگ ہو رہی ہے. ایک ایران میں سستان بلوچستان جس کی پاپولیشن بڑی سپاس ہے، بہت کم ہے، اور پھر بلوچستان میں تو اس وقت یہ تمام 33 اضلاع میں پایا جا رہا ہے. وہاں ہمارے جو ٹیمز ہیں لیڈ بائی دی NDMA ٹیمز اور ہماری جو منسٹری کی DPP ہے اور جو صوبائی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں PDMAs ہیں، انہوں نے مل کر اس کا وہاں پہلے سرویلنس کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اسپریز کا استعمال ہوتا ہے. وہاں پچھلے 2 ہفتوں سے ایئر کرافٹ کا بھی کافی استعمال کیا گیا اور اس کا جو کیمیکل، کیونکہ جب یہ بریڈ کرتا ہے یہ نان کراپڈ ایریاز ڈیزرٹس میں اس کی بریڈنگ ہوتی ہے اور وہی ایک جگہ ہے جہاں اس کو صحیح معنوں میں ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پھر کیونکہ اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کافی حد تک. پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ جب انٹر ہوا تھا تو اس کو انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اور صوبائی حکومتوں نے ود دی پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوان آن دا گراؤنڈ، ایک وقت تو ان کی 7 سے 8,000 لوگ بھی ڈپلائڈ تھے اور آج بھی بہت مختلف علاقوں میں ان کی ٹوٹل پریزنس ہے. اور جب یہ جاتے ہیں تو جب یہ ضلع کی سطح پر جاتے ہیں تو وہاں کوآرڈینیشن کون کرتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر آف دا کنسرن ڈسٹرکٹ. وہ فوکل پرسن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سینئر آرمی آفیسر کام کرتے ہیں اور وہ کوآرڈینیشن کر کے جو ہمارے کاشتکار ہیں، ہماری جو عوام ہے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے. کیونکہ قوم کو تو وہی نقصان ہوتا ہے کہ جب ان کے کاشتکاری، ان کے جو کھیت ہیں وہاں یہ انٹر ہوتے ہیں اور جو یہ لوکس ہے، یہ اس کا جو ری پروڈکشن سسٹم ہے 200 سے 1100 یہ
ملٹیپلائی کرتا ہے. تو یہ صرف لکھوں کھا نہیں، کروڑ ہا نہیں، یہ بلینز اور ٹریلینز میں چلا جاتا ہے. اور اس کی جو ایک تو میں نے کہا اس کی رفتار چلنے کی بہت ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے ریپروڈکشن کا وہ ایک انوکھی بات ہے. اور اسی لیے جب اس نے صومالیہ میں چند ہفتے پہلے اٹیک کیا تھا تو جو سوم کا سائز تھا وہ ماسکو سٹی جتنا تھا، اور اس نے 5 لاکھ ایکڑ کو وہاں ڈسٹروائے کیا. تو اس کی جو ریچ ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو ان دا ٹریکس اس کو کہتے ہیں روکا نہ جائے، تو یہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا 31 جنوری 2020 کو کہ اس کو بطور ایک نیشنل ایمرجنسی ایک ٹیک آن کیا جائے، بہت بڑا چیلنج انہوں نے قبول کیا. اور کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرہ کی بات ہے، اور NDMA کو اٹیچ کیا، اور جتنی بھی پروکیورمنٹ تھی اس کے لیے ان کو مختص کیا گیا. اب ہماری جو آج پوزیشن ہے کہ جو یہ بلوچستان میں تو تمام تر اضلاع میں پایا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ نسبتاً پنجاب اور KPK میں کل اور آج اس کے کوئی لارج سوارمز بھی یا منی سوارمز یا گروپس نظر نہیں آئے. ویسے تو ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، پر بائی اینڈ لارج اس کی کوئی ڈیمیجنگ پوزیشن فی الحال نہیں ہے. چند ہفتے پہلے اس نے ڈیمیج کیا ہے، 4 صوبوں میں کیا ہے، اور ہر صوبے نے اپنی اپنی سروے بھی کیا ہے، اپنی اپنی اسیسمنٹس بھی کیے ہیں. اور میرے خیال میں وہ خود دیکھیں گے کہ کس حد تک کمپنسیشن اگر وہ دے سکتے ہیں، اس طرف بھی ان کا یہ غور کریں گے. اس کے ساتھ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو تمام تر ایریا سروے کیا ہے پاکستان میں، وہ تقریباً 3,85,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے ٹریٹمنٹ جو ہوئی ہے، اسپریز جو ہوئے ہیں، وہ تقریباً 9,274 اسکوائر کلومیٹر کیا گیا. جو ٹیمز آن دا گراؤنڈ کام کر رہی ہیں وہ تقریباً 950 کے قریب ہیں، اور جو ہماری مین پاور فزیکلی ڈپلائڈ ہے آن دا گراؤنڈ وہ تقریباً 5,000 کے قریب ہے. اور جو وہیکلز جو استعمال کی جاتی ہیں اسپریز کے ساتھ آن دا گراؤنڈ وہ تقریباً 650 کے قریب ہیں. کیمیکلز ہمارے پاس جو اسپرے کے لیے ہوتے ہیں، جس میں سے میراتھن جو پہلے ہمیں چائنا نے 3 لاکھ ایکڑ دیا تھا، اور دیا بھی اس نے ہمیں بطور گرانٹ تھا 50,000 لیمڈا استعمال کیا جاتا ہے آن کراپڈ ایریا، میراتھن استعمال کیا جاتا ہے نان کراپڈ ڈیزرٹ ایریا. اور یہ بڑے افیکٹو کیمیکلز ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے جو پچھلے سال ہم نے رکاوٹ کی اور اس کا جو ڈیمیج کنٹرول ہوا انہی کیمیکلز کی. اور پہلے سب سے امپورٹنٹ 2 پہلو ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے نمبر 1 سروے. اس کو ہم سروینس کہتے ہیں کہ جا کے پہلے سروے کیا جاتا ہے. اور سروے کے دو ہوتے ہیں مقاصد. ایک ای لوکس کی جو مشینز ہوتی ہیں ہمارے آن دا گراؤنڈ، جو ہمارے آدمی آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ وہاں سے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے یا ایئر کرافٹ کے ذریعے اس کو پھر لوکیشن اس کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہاں اسپرے کیے جاتے ہیں. تو یہ جو مہارت ہے یہ ہمارے لوگوں کے پاس ہے، اور اس میں ہمیں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے جو پلان کیا جا رہا ہے اگلے سال کے لیے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس اس وقت جو پروپوزل گیا اور انشاءاللہ وہ منظور بھی ان پرنسپل ہو گیا کہ تقریباً 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ہمارے جو یہ لوکس کا آپریشن ہے، جس میں سے تقریباً 14 ارب ایم آپ کیے گئے ہیں فیڈریشن کے لیے اور 12 ارب صوبائی حکومتوں کے لیے، جس میں بلوچستان کا تقریباً 4 ارب ہے، سندھ کا 3 ارب ہے، پنجاب کا بھی 3 ارب ہے، اور باقی جو ہے وہ KP کا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی ضرورت پڑی اگر صوبائی حکومتوں میں کمی ہوئی تو انشاءاللہ وفاق اس کو برج کرے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایئر کرافٹ جو استعمال کیے جاتے ہیں نان کراپڈ ایریا اور اس میں ڈیزرٹ کے لیے، تو وہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان آرمی نے فی الحال ہمیں 5 ہیلی کاپٹر دیے تھے جن کی ری الائنمنٹ کر کے فور اسپریز، اور ان کا بڑا افیکٹو اسپریز ہے. پچھلے 2 ہفتے خاص طور پر بلوچستان میں 3 ویورز
ہماری اپنی منسٹری کے پاس ہیں، اس میں ریکروٹ کر لیے وہ پائلٹس جو اس کو فنکشنل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس آن رینٹ ایئر کرافٹ ہم نے لیا تھا ٹرکی سے، 5 رینٹ ایئر کرافٹ اور لیے جا رہے ہیں، اور 6 فکس ایئر کرافٹ وہ بھی ان دا پائپ لائن ہم خریدیں گے. تقریباً ہمارے پاس 20 ایئر کرافٹ ہو جائیں گے جبکہ ہمارا پورا یہ اسٹور ان اسٹاک ہوگا. اس کے ساتھ جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ اسپریز آن دا گراؤنڈ ہے. اس میں مائکرون اسپریئر جو تھا وہ صرف ایک کمپنی یو کے کی بناتی ہے. پاکستان میں اب 3 کمپنیز ایسی ہیں، 2 پرائیویٹ اور ایک نیم سرکاری، جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو ریپلیکیشن ہے تھرو ریورس انجینئرنگ وہ کیا جائے. اور انہوں نے اب ٹرائل پہ ہم نے تقریباً 10 یا 20 یہ مائکرون اسپریئر جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، انڈر ٹرائل ہیں. اگر وہ ٹرائل اور اسٹینڈرڈائزیشن کے آگے تو ان کو انشاءاللہ ہم خود انڈکٹ کر لیں گے. ان کی قیمت جو امپورٹڈ اسپریئرز ہیں ان سے بہت کم ہے. تو اگر اس قسم کی ہماری اپنی مہارت خاص طور، اور ہم تو بیٹھے بھی اس وقت ٹیم آف انجینئرز کے ساتھ ہیں، تو اگر ان کے اور جو ہمارے اپنے سوفسٹیکیٹڈ انجینئرز ہیں انشاءاللہ وہ ان چیزوں کے اوپر پورے میں سمجھتا ہوں قابلیت رکھتے ہیں کہ دے ول بی ایبل ٹو ریپلیکیٹ، تو وہ اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. کیونکہ اب جو یہ سوارمز آنے والے ہیں جس کے لیے ہم اتنی تیاری کیوں کر رہے ہیں، اس وقت جو سوارمز گئے تھے انڈیا میں راجستھان سے ہوتے ہوئے وہ واپس آئیں گے جیسے ہی مانسون کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک سٹارٹ ہوگا، اور وہ پھر آ کے ہمارے جو چولستان کا علاقہ ہے وہاں آئیں گے زیادہ، اور تھر پارکر میں تو پہلے ہی انٹر کر چکے ہیں. اور نارا کے علاقے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں ان کی کافی تعداد میں ہی آ چکے ہیں. تو ہمیں ابھی سے اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اور جو بلوچستان میں ہے، سیستان بلوچستان، ایران سے بھی آئیں گے، بلوچستان والے بھی آئیں گے، تو وہاں ہم نے پہلے بھی جیسے میں نے کہا دو ہفتوں سے بہت ڈائنامک طریقے سے ہو رہا ہے. I thought I would now like to say a few words in English. I think the government of Pakistan, under the inspired leadership of Honorable Imran Khan Sahab, who is the Prime Minister of Pakistan, on the 31st of January declared national emergency for confronting the locust challenge. The government of Pakistan at the federal level with the Honorable Engineering-in-Chief has, along with the NDMA and our Ministry of National Food Security and Research, along with the provincial governments, with the PDMA, with the provincial agriculture departments, and most of all the communities, because in some of the communities at the village level they have constituted these committees which can confront the locust threat, because when the locust comes it settles at night on trees, and we saw in the last few weeks how the local community along with the district administration and very heavily supported by the armed forces in quick coordination were able to confront the locust threat. And we feel that today the time has come where a country like Pakistan, because we are primarily an agro-based country, that we have to have full preparation. Our Department of Plant Protection has the ability, has the competence, has the wherewithal to induct. We are going to now restructure our Department of Plant Protection and increase the numbers by nearly 200. 100 of them will be trained entomologists, and the others will be in tow to assist them. And along with the armed forces, the district administration, but most of all the community, that we need to coordinate and bring them all into coordination, cooperation, to sustain themselves at levels where both at the village level, tehsil, taluka, district, province and national level, because we've not seen this kind of a threat, impending threat we can call it, coming from the Horn of Africa, coming from the Middle East, coming from Iran, coming from Oman, also a back thrust coming from Rajasthan. So I think with this coordinated effort and with General Muazzam Saab and my secretary here, Umar Saab, and the rest of our established honorary colleagues from the Government of Pakistan, representing
and hopefully the kind of coordination, the kind of commitment, the dedication, the devotion they have shown will keep the challenge of locust at bay from Pakistan. Thank you very much. वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम टिड्डी दल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दामात जारी हैं और इसकी अफजाइश रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे भी किया जा रहा है, जबकि 26 अरब रुपए टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है ताकि इसकी अफजाइश रोकी जा सके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे शेखुपुरा के करीब सच्चा सौदा रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर मुसाफिर बस ट्रेन की जद में आने से 19 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। ननकाना से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस फैसलाबाद से लाहौर की जानिब जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई। मुसाफिर बस में सवार सिख फैमिली के 19 अफराद हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 और ईजी की टीमें मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राबिता किया है हमारे नुमाइंदे इस्लाम गाजी से। उनसे इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। इस्लाम गाजी, बताइएगा अभी जाए हादसा पर सूरत हाल क्या है? इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुंची? क्या अभी भी जाए हादसा पर कोई जख्मी मौजूद है या तमाम को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया? जी, मैं बिल्कुल पहले तो आपको ये अपडेट करता चलूँ कि इस अफसोसनाक वाक़या में 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। तमाम के तमाम सिख फैमिली से तल्लक है, पेशावर से तल्लक था, जो एक रोज पहले ननकाना साहब एक अपने अजीज की फौतगी पर आए थे और आज वापस जा रहे थे। ये ननकाना साहब से मानावाला सच्चा सौदा रोड की तरफ से ये वापस पेशावर की तरफ जा रहे थे। 3 रेलवे मैं आपको थोड़ा तफसील से बताता चलूँ। जो सच्चा सौदा गुरुद्वारा उसके साथ 3 रेलवे क्रॉसिंग है, 2 रेलवे फाटक बंद थे, 1 रेलवे फाटक खुला था। ये 3 गाड़ियां थी सिख फैमिली की, 2 गाड़ियां तो जिस तरफ रेलवे फाटक बंद था उस तरफ खड़ी हो गई। जो तीसरा था, इसको बदकिस्मती कह लें या मौत कह लें, वो खुले फाटक की तरफ ले गए जो खुला हुआ था। उसने जल्दी से इब्तदाई मालूमात है, मैं खुद मौके पर मौजूद हूँ, जो उस फाटक से इसने गुजारने की कोशिश की। जो फैसलाबाद कराची से फैसलाबाद लाहौर की तरफ जाने वाली जो शाह थी उसकी जद में ये आ गई है। मौका पर 19 अफराद जाँ बाक हुए, 1 जख्मी ने हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ दिया, 7 जख्मी हैं जो DHQ शेखपुरा मुंतकिल किए गए हैं। डॉक्टर अजहर मीन जो MS DHQ हॉस्पिटल के, उनके मुताबिक 5 जख्मियों की जो हालत है वो तशवीशनाक है। अगर मौका की मैं बात करूँ तो मौका पर RPO शेखपुरा हैं, DPO शेखपुरा, रेस्क्यू 1122, AB एम्बुलेंस और दीगर जो अदारे हैं वो तमाम के तमाम मौके पर मौजूद हैं। डेड बॉडीज जो हैं वो यहाँ से DHQ शेखपुरा मुंतकिल की जा रही हैं, जख्मी पहले ही शिफ्ट कर दिए गए थे। इस तरह ये तमाम कार्रवाइयाँ मौके पर जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्लाम गाजी, आप हमें इस अफसोसनाक सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। 20 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जाँ भक हुए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया है। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के बानी रुकन मुल्क होने की हैसियत से हमेशा कोशां रहा है कि ये तंजीम खत्ते में इक़्तिसादी ताउन का मजबूत और मुस्तहकम मरकज बनकर सामने आए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इन ख़यालात का इजहार इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सुलेमानपुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान किया। इस मौके पर इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और तंजीम के तयशुदा अहदाफ के हुसूल में दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद कम हुई है और वेंटिलेटर्स पर जून के वक्त की निस्बत मरीज कम है। वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक हर हफ्ते जायजा लिया जाता है। SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की। असद उमर ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद से कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,21,891 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,551 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बात करें अगर पंजाब की, तो यहाँ मुतासर अफराद की तादाद 78,956, सिंध में 89,225, बलूचिस्तान में 10,667, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, इस्लामाबाद में 13,195, गिलगित बल्तिस्तान में 1,524 और आज़ाद कश्मीर में 1,110 बताई जाती है। अब तक मुल्क भर में 1,13,623 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए USAID की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया गया है। ये वेंटिलेटर्स NDMA के मेंबर ऑपरेशन ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन ने वसूल किए। इस मौके पर PTV से खुसूसी तौर पर बात करते हुए डिप्टी काउंसल जनरल जॉन एरेमायो ने कहा कि ये वेंटिलेटर्स अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को कोरोना के खिलाफ मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुस्तरद शुदा सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो महज अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान वजीर आला ने कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर अपनी लूट मार का हिसाब दें। उनके दौर में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इन करप्शन ज़दा सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। और पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी ने लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का लीडर और वजीर आजम सिर्फ इमरान खान है, जबकि पार्टी में कोई भी वजीर आजम इमरान खान का मुतबादिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इत्तेहादियों ने बजट में हुकूमत का साथ दिया है और कोई भी इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों का ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से हो, एहतसाब से नहीं बच सकेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार शफाफियत और मेरिट के मुताबिक तमाम फैसले किए जा रहे हैं। और पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुश्किल हालात में भी डॉक्टर्स ने मरीजों की दिन रात खिदमत और इलाज करके मसीहाना किरदार अदा किया है। और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,09,70,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक इस मर्ज के बायस 5,23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 61,29,000 से ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहाँ 28,33,000 से ज्यादा अफराद इस मर्ज से मुतासर हैं, जबकि वहाँ अब तक 1,31,000 से ज्यादा अमवात हो चुके हैं। आपको खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। इसमें साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर बरतरफ करने का फैसला किया गया। लापता अफराद कमीशन ने रवा साल 30 जून तक 4,593 केसेस निपटा दिए हैं। कमीशन के एलामिया के मुताबिक जून 2020 के दौरान 12 नए अफराद के केसेस कमीशन को मौसूल हुए, जिसके बाद जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद से मुतालिक केसेस की मजमूई तादाद 6,686 हो गई है। एलामिया के मुताबिक इस वक्त लापता अफराद की तादाद 2,093 है। लापता अफराद के लिए कायम कमीशन में समाअतें वफाकी हुकूमत, मुतालिका सूबाई हुकूमतों के लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसियों के जायजे के बाद कानून के मुताबिक की जाएंगी, ताकि कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके।
बात करते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर की। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है कि बुरहान वानी शहदाए कश्मीर के काफिले के एक अजीम सिपाही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने श्रीनगर में अपने ट्वीट में कहा कि शहदा के काफिले की मंजिल कश्मीर के महकूम आवाम की हिमायत और मदद के जरिए अल्लाह की खुशनुदी है। और अभी कुछ बात करते हैं टिड्डी दल के हवाले से। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से जायद का सर्वे किया जा चुका है। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में वफाकी, सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतालिका इदारे शरीक हैं। और अब हम बात करेंगे लोक फनकार आलम लोहार की, जिनको अपने मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए हैं। आपको बताएं कि समातों पर वज्द जारी कर देने वाले आलम लोहार ने जिंदगी के इब्तदाई आयाम में दुनियाई मौसीकी में कदम रखा और अपने दौर के थिएटर्स में गीत गाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। उन्होंने चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और दुनिया को एक नए साज से मुतारिफ कराया। आलम लोहार को फनी खिदमात के सिले में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया। उनका इंतकाल 3 जुलाई 1989 को एक ट्रैफिक हादसे में हुआ, लेकिन आलम लोहार के गीत आज भी अहले ज़ौक़ के कानों में रस घुलते हैं। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप मैनचेस्टर रवाना हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफर करने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद खिलाड़ी बजरिया बस वोस्टरशायर रवाना होंगे, जहां इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड टेस्टिंग प्रोग्राम के जरिए तमाम कोविड-19 टेस्ट लिया जाएगा। मंफी रिजल्ट आने वाले खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। और इंग्लिश क्रिकेटर सैम ट्यूरन ने अचानक बीमार पड़ने पर सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली। इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच के पहले दिन 15 रन पर नॉट आउट रहे। वो तहम आधी रात को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने एजिस बाउल होटल के कमरे में ही आइसोलेशन इख्तियार कर ली है। ट्यूरन का कोरोना वायरस टेस्ट भी लिया गया है, जबकि टीम डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें मॉनिटर भी किया जा रहा है। और खेलों की खबरों के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और आसमा इकबाल को दीजिए इजाजत। अब आप जान पाएंगे कुछ इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज शिना खबर साथी महानिस अनीता अजीज। गिलीद बल्तिस्तानी निगरान वजीर आला मीर अफजल से गिलीद पर एक ब्रीफिंग के मौका रही उनकी कोरोना वायरस से जो बचत बोगा काटे मास्क के इस्तेमाल SOP से अमल होगा एक मुद्दे जो फासला छुरे की ठोक दिन निगरान वजीर आला चाहिए उनकी बड़ी सतह कमेटी एक सनीदिन का कोरोना वायरस से जो बचत बोगा एहतियाती तदाबीर का जगो ठेल थरों काटे कोशिश कीजिए वो शरीगुन की इंतजामी मशीनरी कोरोना वायरस से जो मरीजी बचत हो मजा अहम किरदार अदा थेगी। गिलीद बल्तिस्तानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान से गिलीद बल्तिस्तान 2020 से इलेक्शन शेड्यूल ऐलान थोगन नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक नोटिस अंगारिशक जारी थी गई बुटे उम्मीदवार इस अनुमोजे 8 तारीख जुगे 8 तारीख बोसिंग ठंग तुम कागजाती जमा थरोक देन तो नए उम्मीदवारों फिर 27 तारीख ठंग शीजई उम्मीदवारों नोमो आखिरी लिस्ट 4 अगस्त शीजई तो ने पोलिंग 28 अगस्त बे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गिलीद बल्तिस्तान असेंबली दीगा 4 हलकों का थे रिटर्निंग ऑफिसर का असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों नोमो ऐलान थोन गिलीद बल्तिस्तान कोरोना वायरस से तेन बोसिंग पंजे शलगा बीगा 4 मनुज मुतासर बिलन के जो 21 शलगा ट्रगुगा ट्रोई मरीजी संबिलन अनुवक्तर बीगा 8 मनुजे अना बीमारी हजबे मुअन अनिस साथी श्रीनाथ खबर पर मिलते हैं सरकार बल्ती खबरें मट इजाजत अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बल्ती खबर को नजर से मोहम्मद अली हाजिर संसद शेखपुरा ने मोर सच्चा सौदा रेलवे फाटक क्रॉसिंग का बस चिक रेल चिकना ठप हो फिशिदाना मेंदत चुरगुरगल से दबना मामूद सनफो संसद नानकाना न पिशावर गुए बस को फैसलाबाद न लाहौर गुए रेल पुना ठप हो फिन बस इन रोनियत पी सिख मेंदत चुरगुरगल फिन दबना गत सनफो संफिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जरसद पाकिस्तान इक़्तिसादी लख्त तंजीमी मेंबर इन मिर्रेखा खोरखारी इक़्तिसादी लख्त लुक्सिंग या तंजीम पो खरखर ब्या फरी सोसे खकुन मलिंग थंचुन दुपिन या तमसिर पो खुफियाको से इक़्तिसादी लख्त तंजीमी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सलीमान पुन टेलीफोनिक खबरतान जरफिन निगरान वज़ीर आला गिलीद बल्तिस्तान मीर अफजल सिजरसत कोरोना वायरस सीन सयापा फई मास्तामुनल तनियत के लफ्जों अशीबसना या नत पोछम गोइन गिलगिदी सोफी खुरता चीन सोसे समझोंगन चुगन खैफा पो सिजरसत या जिखमो चन्नत पे नस्त्रों सयापा दबना शरबल थोरगो चुकपा फरी थारिंग गोरिंग मलसोइंग मुहिम कुन लदियाफिन ड्रोन कमेटी चो से शरबल थोरगो चुकपा यनमिन खैफा पो सिजरसत कुदरती जिखमो नस्त्रों सयापा दबना जोखर कुन इनसे गो चुकपा फरी दोनों न लफ्जों अशीबेनिपिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलीद बल्तिस्तान राजा जहांजेब खान से गिलीद बल्तिस्तानी इंतखाबाती शेड्यूल पुस्कुसत नोटिफिकेशन पुनजुम से उम्मीदवार कुन यालजे चुक्सुमी खना चुरुक थनिमन सोसे शोशो कुनस्काम यनमिन दबन मेंता कुन जुलाई तब्दुल्ला वन चुपिन रिटर्निंग अफसर कुनिसी उम्मीदवार कुनी शोशो कुनी चलचल यालजे चुक्सुमी थनिमन छम चुपिन रिटर्निंग अफसर कुनी फैसलों के खिलाफ यालजे तब्दुल्ला शोशो कुन मेनमिन उम्मीदवार कुनी छांसी मेंता कुन अगस्त जिला वन चुपिन इंतखाबी निशान कुन अगस्त त्रुगला मिनमीन दबना वोटिंग पर अगस्त 24 लागोइन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हल्का सब्जिंग वोटिंग फरी रिटर्निंग अफसर ना असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर को निमंतक कुस्पिन युल गाय यास्तो जी पथले कोरोना इशिदाना नतपा संसद दबना जगह लोखरिंग मिसुसुमना 24 तरगलफिन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर नजम से कोरोना वायरस इशिदाना नतपा संखन को निश्चित पो लाकनिस ना स्टोर सची खसनफिन दबा नदासन थनिमन स्टोर बिजना गब्या पथले गलफिन पंजाब इन स्टोर मिसुसुमना 24 सिनिंग मिसुबिजन अरगू बलूचिस्तान इन स्टोर चू खैबर पख्तूनख्वा इन स्टोर सबदुन इस्लामाबाद इन स्टोर चुक्सुम गिलगित बल्तिस्तान इन स्टोर चिकना गब्या पथले दबना आजाद कश्मीर इन स्टोर चिकना गब्या पथले नतपा संफिन खबर कुंशम याश दवस खुदा फारिंग
इस ममलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PTV न्यूज़ नई मुलासत बज नए कशर प्रिंट खबर शेखपुरस नख सुचा सोदा रेलवे क्रॉसिंगस पे मुसाफिर बस ट्रेन हंदिस जदस मज इन सत्वु नफर हलाक तो वारिया जख्मी सपदे मुसाफिर बस नानकाना पेट पिशावर गसान हादसे पे रेस्को 1122 तो एदी टीम मौके पे वात इमदादी कार्रवाई मज मसरूफ जख्मी DHQ हस्पताल मुंतकिल कर। वज़ीर आज़म इमरान खान शेखपुरस मज ट्रेन हादस मज क़ीमती जोन हंदिस ज़ियात पे सठा दुख अफसोसुक इजहार कोर्मुत। वज़ीर आज़मन जख्मी हंद बेहतरीन तबी इमदाद फरहमी हंद हिदायत कोर्मुत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वोनमुत कि पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के बानी रुकन मुल्क आने की हैसियत हमेशा कोशिश करान रोदमुत कि तंजीम यन खतस मज इक़्तिसादी अथवासुक मजबूत तो मुस्तहकम मरकज बनित ब्रोह कुन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी यमन ख्याल हंद इजहार इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हाजी सलीम पोरस से टेलीफोन पे कत बात करान कोर्मुत। वज़ीर ख़ारजा का इक़्तिसादी अथवा तंजीम सेक्रेटरी जनरल भारत की तरफ मकबूज जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकन मुसलसल खिलाफ वर्जन निश आगाह करान वोनमुत कि मकबूज जम्मू कश्मीर 60 लाख मौसूम शहरी कोरोना वबा अब दोहरा लॉकडाउन सोबत बर्दाश्त करान। तालमी बरादरी पज मजलूम कश्मीर हंद मदद बापत ब्रोह कुन यून। अमरीकस मज पाकिस्तान सफीर असद मजीद खान आलमी बरादरी पे जोर दितमुत कि सही मकबूज कश्मीर मज इंसानी हकन खिलाफ वर्जन हज नोटिस अक्स ऑनलाइन तकरीब मज असद मजीदन वोनमुत कि भारतन कोरोना वायरस के आर्थिक मकबूजवादी मज मजलम सिलसिला मजीद तेज कोर्मुत। पाकिस्तान सफीरन मकबूज कश्मीर मज इंसानी हकन संगीन सूरत हालुक जिक्र करान वोनमुत कि वबास दौरान भारत 60 लाख कशर मौसूर बनामित यम बिला जवाज मुख्तलिफ किस्म के जुल्म निशाना बनाने पाकिस्तान इंसानी हकन बाबत अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पे जोर दितमुत कि सही मकबूज कश्मीर में इंसानी हकन बड़बन खिलाफ वर्जन तो संगीन सूरत हालुक नोटिस यह कत अक़वाम मुत्तहिदा मज पाकिस्तान मुस्तकिल नुमाइंदा खलील आशमीन इंसानी हकूक कौंसिल के 44 इजलास मज खिताब करान वोनमुत तमो कि भारत कर इंसानी हकन आलमी कौन हज पासदारी करान मकबूज कश्मीर में शहरन खिलाफ मजलम सिलसिला बंद तमो कि 7 वरी नाना सज लाश पे 3 वरिस नवास सज तस्वीर कशर शहरन पे भारतीय जुल्म तिहन जिंदगी तो जहनन पे तशद्दुद के असरात कहानी खिलाफ मकबूज कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहमत सैयद अली गिलानी वोनमुत कि बुरहान वानी कशर शहीदन हंद काफिलुक अजीम सिपाही कश्मीर मीडिया से मुताबिक सैयद अली गिलानी श्रीनगर पर जारी ट्वीटस मज वोनमुत कि शहीदन हंद काफिल मंजिल हंद महकूम लुकन हंद हिमायत मदद के जरिए अल्लाह ताला सज खुशनुदी तमो कि बुरहान सिर्फ कशर हंद बहादुर नौजवान दिन भारतीय जारियत मुंह जवाब। सैयद अली गिलानी वोन कि बुरहान तमि तारीख तसलसल यम बरसगीर के मुसलमान महफूज वतन अता कोर तमो कि तहरीक आज़ादी अम किस मंतक के अंजामस तम वातन। बुजुर्ग हुर्रियत रहमा सैयद अली गिलानी वोनमुत कि भारत हेक्के पन्न मजमूम हरकत जरिए पाकिस्तान तो जम्मू तो कश्मीर दरमियान मौजूदा रिश्तन कुन ते सूरत मज मुतजलजल कर। सैयद अली गिलानी पन्निस अकिस ट्वीटस मज यथ कथ पे जोर दितमुत कि कश्मीर तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बुनियाद कलमे तय्यबा। बुजुर्ग हुर्रियत रहमान वोनमुत कि गछि याद थवन यून कि पाकिस्तानी तो पाकिस्तान सोन। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सैयद अली गिलानी सोपरस मज भारतीय फौज के दज बुजुर्ग शहरी सन्दस इलाकस पे शदीद रद्द इजहार कोर्मुत। पन्निस ट्वीटस मज तम वोनमुत कि खत्स मज खून आव बहावन सह कर भारतीय साम्राज्य हमेशा बापत गर्क। सैयद अली गिलानी वोनमुत कि काश यथ गम किस मौके पे हेका बह शहीद बशीर सुन घर ग। जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम चेयरमैन एडवोकेट देवेंद्र सिंह बैलन भारतीय फौज के सोपर सद बेगुना शहरी बशीर अहमद खान सद पन्निस कमसन नवासस ब्रोह कन कत्ल कर शदीद मजम्मत करान कि बेहमाना वाक़ा इंसानी हकूकन हज आलमी तंजीम आलमी बरादरी बापत चश्म कुशाफ। देवेंद्र सिंह बैलन श्रीनगर पर जारी बयान वोनमुत कि 3 वरिस नवासस पन्निस नाना सज मयत
نش وردنی تصویر سشن پہ بھارتی ظلم جبر استاد چکشی سپدان تمون کے بھارتی فورسز اہلکار ہند سباکانہ کاروائی عالمی ضمیر جنجونڈ باپت کافی مقبوض وادی ہند سوپر قصبس من بھارتی قابض فوج کے دس بے گناہ قشر شہری بشیر احمد خان سند شہادت مقبوض مز بڑوس بھارتی ظلمس پہ آو انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام مظفرآباد مز شہید برہان چوکس مز احتجاجی دھرنس مز شریک لوک بے گناہ قشر لکن ہندس قتل عامس خلاف نعرہ بازی کران ات موقع پہ مقرر وونمت کہ سوپرس مز پنس 3 ورس نواسس برہ کن بشیر احمد خان سن مظلومانہ شہادت اقوام متحدہ انسانی حقن تنظیمن تو آئی سی کس کردارس پہ بوڑ سوالیہ نشان بنیومت مقبوض میں بھارتی پولیسن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کس غیر قانونی طور نظر بند چیئرمین محمد یاسین ملکس خلاف ورمل ضلع کس أکس عدالتس مز تمن خلاف 2008-2010 مز درج کرنا آمتن 2 افزن مقدماتن مز چارج شیٹ پیش کورمت پولیسن محمد یاسین ملکس خلاف سنبل پولیس سٹیشن مز درج مقدماتن مز ویڈیو لنک کے ذریعے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بارمولہ سنجے بہار سندس عدالتس مز چارج شیٹ پیش کورمت تھانس مز آئے سنبل قصبس مز آزادی حقس مز ریلی تو عوامی اجتماع منعقد کرنس پہ یاسین ملکس خلاف 2 مقدمہ درج کرنا بھی یاسین ملک آو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالتس مز پیش کرنا مقدمہ سماعت 21 جولائی تام ملتوی کرنا مقبوض میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کس رہنما تو شہید محمد مقبول بٹ سند لکٹس بھائی ظہور احمد بٹ سند اہل خانو تہذ غیر قانونی تو نظر بندی تو تہندس صحت خراب سپدنس پہ شدید تشویش اظہار کورمت اہل خانو کیمس ست کت بات کران وونمت کہ ظہور احمد بٹ پتمو 3 ؤریو پہ مٹن پولیس سٹیشن اسلام آباد مز غیر قانونی طور نظر بند تو قابض انتظامیہ تم مسلسل تنہائی مز تھمت تمو کر ایمنسٹی انٹرنیشنلس تان انسانی حقن ہند بین الاقوامی تنظیمن تو عالمی برادری اپیل کہ تم کر ظہور احمد بٹ سند غیر قانونی نظر بندی فوری ختم کرنے باپت پن کردار ادا مقبوض میں قابض انتظامیہ جماعت اسلامی مقبوض کے ترجمان اعلیٰ ایڈوکیٹ زاہد الیس پہ ظالمانہ کم پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر تم سری نگر سینٹرل جیل منتقل کرمت پولیسن تمن پہ عوامس اشتعال دیوان آزادی حقس مز بھارت خلاف نعرہ جاری کرنس تو بھارتی فورسز پہ پتھراو کرنس پہ لکن اکساؤن علاوہ بزرگ حریت رحمہ سعید علی گیلانی تو جماعت اسلامی کس سابق سربراہ غلام محمد بٹ سند قریبی ساتھی آسنے کے الزامات عائد کرمت مقبوض میں طالبان تیز رفتار انٹرنیٹ 4G سروس معطلی ہند سبب شدید مشکلات بت وچن پیوان طالب علم ون کہ تم سست رفتار 2G انٹرنیٹ کے سبب آن لائن تعلیم حاصل کرت ہیکان تو ون بورڈ یونیورسٹی آن لائن امتحان ہیوان یم سبب تمن سٹھا زیادہ تکلیف تو مصائبن ہند بت وچن پیوان کم رفتار انٹرنیٹ کے سبب تم آن لائن کلاسن امتحان مز شامل ہیکان سپدت یم سبب تہند تعلیمی وری خطرہ شکار سپدمت مقبوض علاقہ کن طالبان ہند پتم تعلیمی وری تہ سپود جم تو خصوصی حیثیت منسوخی تو فوجی لاک ڈاؤن سبب ضائع مقبوض میں عالمی وبا کرونا سے متاثر بھارتی فوج تو دمین فورسز اہلکار ہند تعداد 670 سپدمت کیمس مطابق مقبوض وادی مز ونکین بھارتی فوج 51 بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس 272 بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس 15 پولیس 251 اہلکار بارڈر آرگنائزیشن 19 تو یل زن سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس اہلکار کرونا سی متاثر سپدمت پاکستانس مجھ پتمن 54 گھنٹن مزید 4700 نفرن مز کرونا وائرس تصدیق سپدمت یل زن 68 نفر آج جان سپدمت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق ملکس اندر کرونا وائرس متاثر سپدن والن تعداد 2,21,891 سپدمت یل زن مجموعی طور 4,551 نفر جام بحق سپدمت کاشر پن سبز خبر ختم تو بوجھتے گوزی بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ٹی وی نیوز کی گوجی خبراں نال اسد امین شیخو پورہ کے نیڑا مسافر بس ٹرین کی زدمہ آنتی 19 بندہ ہلاک تے کئی زخمی ہو گئے مسافر بس ننکانہ تی پشاور جا رہی تھی بس میں مقامی سکھ سوار تھا بس سوچا سودا ریلوے پھاٹک کراسنگ پر فیصلہ آباد تی لاہور جانے والی شاہ حسین ایکسپریس نال ٹکرا گئی حادثہ کی بعد ریسکیو 1122 تے ای ڈی کی ٹیم موقع پر پہنچ گئے امدادی کروائیاں میں مصروف ہیں زخمیاں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی تو کیوں ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو حادثہ ہونے والا جانی دکھ افسوس کو اظہار کیا وزیر اعظم نے زخمیوں میں بہترین طبی سہولت دینے کی ہدایت بھی کی ہیں
वज़ीर ख़ारजा शहमूद कुरैशी को सेक्रेटरी जनरल इक़्तिसादी ताउन तंजीम डॉक्टर हादी सुलेमान संग टेलीफोनिक राब्तो दोमर इनमोगन तंजीम का रुकन मुल्क बशकार मुख्तलिफ शोबा मा तावन का फ़रोग पर तबादलो ख्याल कियो। वज़ीर ख़ारजा ने डॉक्टर हादी ना भारत दरू मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां थी आगाह कियो। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर का शहरी कोरोना की वजह से दोहरा लॉकडाउन की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मजलूम कश्मीरिया भारतीय जबर इस्तबदाद से निजात दिलाने वास्ते आलमी बरादरी ना किरदार अदा करना चाहिए। शहमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करते रहे कि तंजीम खिता का इक़्तिसादी तावन को मजबूत और मुस्तकिम मरकज बने। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हक़ की खिलाफ वर्जियां को नोटिस लें। एक ऑनलाइन पर्या में असद मजीद ने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस की आड़ में मकबूजा वादी में मजालम को सिलसिलो होर तेज कर दी है। पाकिस्तान के सफीर ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हक़ की संगीन सूरत हाल को जिक्र करता हुआ कहा कि वबा के दौरान भारत ने 80 लाख कश्मीरी मैसूर बनाए हैं जिन्होंने बिला जवाज मुख्तलिफ किस्म का जुल्मा को निशानो बनाए हुए। भारत इंसानी हक़ का आलमी कवानीन की पासदारी करता हुआ मकबूजा कश्मीर में बच्चा के खिलाफ जुल्मा को सिलसिलो बंद करे। पाकिस्तान को जनेवा में बच्चा के खिलाफ तशद्दुद की रोक ठाक बारे इजलास में मुतालबो। पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब खलील हाशमी ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदा संग इंसानी हकूक़ कौंसिल का 44वां मुज़ाकरा में खिताब करता हुआ कहा कि 70 साल नाना की लाश पर 3 साल नवासा की तस्वीर कश्मीरी बच्चा पर भारतीय जुल्म इनकी जिंदगियां ज़ेना पर तशद्दुद का असरात की कहानी को खुलास हुए। मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद गिलानी ने कहा कि बुरहान वानी शोहदाए कश्मीर का काफिला को एक अजीम सिपाही है। कश्मीरी सरुस माफिक सैयद गिलानी ने श्रीनगर तिजारी अपना एक ट्वीट में कहा कि शोहदा का काफिला की मंजिल कश्मीर का महबूब अवाम की हमायत मदद मावे अल्लाह की खुशनुदी है। उन्होंने कहा कि बुरहान जैसा कश्मीर का बहादुर जवान भारतीय जरहियत को मुंह तोड़ जवाब देगा। सैयद गिलानी ने कहा कि बुरहान तारीख हो तसलसल थो जिसने बरसीर का मुसलमाना एक महफूज वतन अता कियो। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी ना इसका मंतकी इंजाम तिकर पहुंचाया जाएगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद गिलानी ने अपना एक होर ट्वीट में कहा कि भारत अपनी गनौनी हरकत मावे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर बशकार मौजूद मजबूत रिश्ता ना किसी सूरत मुतजलजल नहीं कर सकते। उन्होंने यह गल जोर देगा कि कश्मीर का पाकिस्तान का तलका की बुनियाद कलमा तैयबा पर है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान मारो है। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सैयद गिलानी ने सोपूर में भारतीय फौजियों हाथों बुजुर्ग शहरी की हलाकत पर सख्त रद्दअमल को इजहार किए हुए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस खिता में जड़ो खून बहायो गयो है वो भारतीय साम्राज्य ना हमेशा वस्ते गर्क कर देगो। सैयद गिलानी ने कहा कि आकाश हुई इस गम का मौका पर शहीद बशीर गए कर जा सकते। जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम का चेयरमैन एडवोकेट देवेंद्र सिंह बखल ने भारतीय फौजियों हाथों सोपूर में एक बेगुनाह शहरी बशीर अहमद खान ना इसका कम से नवासा के सामने कत्ल की डारी मुजम्मत करता हुआ क्यों कि जो बेईमाना वाक्यो इंसानी हकूक की आलमी तंजीमात आलमी बरादरी वस्ते चशम कुशा है। देवेंद्र सिंह बखल ने श्रीनगर तिजारी एक बयान में कहा कि 3 साल नवासा की अपना नाना की मैयत को रोता हुआ तस्वीर नहता कश्मीरिया पर भारतीय जबरो इस्तबदाद की अकास है। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेज इलाकार की या सफाक कार्रवाई आलमी जमीर ना झंझोड़न वस्ते काफी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का गैर कानूनी तौर पर नजरबान चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ जिला बारामूला की एक अदालत में इनके खिलाफ 2008 से 2010 में दर्ज मुकदमा किया गया झूठा मुकदमा में चार्जशीट पेश की है। कश्मीर सदस्य माफिक पुलिस ने मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ सुंबल पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमा में वीडियो लिंक में हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला संजय परिहार की अदालत में चार्जशीट पेश की। थाना में सुंबल कस्बा में आज़ादी का हक में रैली के खिलाफ इज्तिमात मुनक़द कराने पर यासीन मलिक के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किया गया। यासीन मलिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अदालत में पेश किया गया। मुकदमा की समात 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का रहनुमा शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट का निका पाई जहूर अहमद भट्ट का टब्बर ने इनकी गैर कानूनी नजरबंदी गिरती हुई सेहत पर सख्त तशवीश जाहिर की है। इनका टब्बर ने KMS संग गलबात करता हुआ कहा कि जहूर अहमद भट्ट गुजरिया 3 साल थी मटन पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद है तो काबिज इंतजामिया ने उन्होंने मुसलसल हबस बेजामा रखे हुए है।
انہوں نے امنسٹی انٹرنیشنل سنے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمات عالمی برادری سنگ اپیل کی کہ وہ ظہور مطبوعات کی فوری غیر قانونی نظر بندی ختم کران واسطے اپنا کردار ادا کریں. مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کا ترجمان ایڈوکیٹ زاہد علی پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر گیا. اس نے سری نگر سینٹرل جیل منتقل کر دی تو گوے. پولیس نے ان پر عوام نہ اشتعال دلان آزادی کا حق مات بھارت مخالف نعرہ بازی کرن بھارتی فورسز پر پتھرو کرن پر لوکا نہ اکسان سگو بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی جماعت اسلامی کے سابق امیر سربراہ غلام محمد بادشاہ قریبی سنگی خونگاہ جیا ڈام عائد کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں تیز رفتار انٹرنیٹ 4G سروس کی معطلی کی وجہ تھی طلباء شدید مشکلات کو سامنا کرنا پی رہے ہوئے. 4G سروس کی معطلی صرف سست رفت 2G کی دستیابی کی وجہ تھی طلباء کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. طالب علماء نے میڈیا نے دسیوں کہ سست رفتار انٹرنیٹ کی وجہ تھی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا تو ہن بورڈ یونیورسٹی آن لائن امتحانات لے رہی ہیں جس کی وجہ تھی انہوں نے مجھ ساری اوقتوں کو سامنے ہوئے. کم رفتار انٹرنیٹ کی وجہ تھی آن لائن کلاسز امتحان میں شامل نہیں ہو سکیں گا جس کی وجہ تھی ان کو تعلیمی سال خطرہ میں ہے. مقبوضہ علاقہ کا طلباء کو گزرے تعلیمی سال جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی تو بھارتی فوجی لاک ڈاؤن کی وجہ تھی پہلا ہی ضائع ہو چکے ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں عالمی وبا کرونا تھی متاثر ہونے بھارتی فوجیاں تو دوجا فورسز علاقہ کی تعداد 617 تک پہنچ گئی ہے. KMS مافک مقبوضہ وادی کشمیر میں اس پہلے بھارتی فوج کا 51 بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا 272 بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کا 5 پولیس کا 294 اہلکار بیکن آپریشن 19 جبکہ سینٹرل انڈسٹریل پولیس فورس کا ایک اہلکار کورونا تھی متاثر ہیں. گزرے 24 گھنٹہ کے دوران پاکستان میں اور 4087 شہریوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 78 جان کی بازی ہار کیا ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کورونا وائرس کی متاثرہ شہریوں کی تعداد 2,21,851 ہو گئی ہے جبکہ مجموعی طور پر 4,551 شہری جاں بحق ہو چکا ہے. پنجاب میں متاثرہ لوگوں کی تعداد 78,956، سندھ میں 99,225، بلوچستان میں 10,666، خیبر پختونخوا میں 27,170، اسلام آباد میں 13,195، گلگت بلتستان میں 1,524، آزاد کشمیر میں 1,160 ہیں. ہوں تک ملک میں 1,13,623 مریض صحتیاب ہو چکا ہے. اس کنالی گوجبر ختم ہوئی. اذن دیو رب رکھو. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. ادرک میں سانس کی نالیوں کے انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے خصوصیات موجود ہوتی ہیں. اس میں پائی جانے والی جنجرول کی بے شمار مقدار نظام ہضم کو ٹھیک رکھتی ہے. لہسن کا استعمال بھی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے. غذا میں اس کا استعمال نہ صرف نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ شریانوں کو بھی کشادہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کرکیومن ہلدی کا بنیادی جز ہے. اس میں ورم کش خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ جوڑوں اور پٹھوں کے امراض میں مفید ہے. قانون عوام کے حقوق کا محافظ، مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہوں تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی، کیونکہ مظلوم کی خاطر چاہے سب خاموش ہیں، قانون بولتا ہے. صرف PTV نیوز پر.